মুখ্যমন্ত্ৰী পত্নীৰ ৰিণিকীৰ কেইবাখনো দেশত আছে শপতি। আৰক্ষীলৈ নকৰে ভয়, নিজৰ স্থিতিতে অটল পৱন খেৰা। আৰক্ষীৰ অভিযানৰ মাজতে আকৌ বিস্ফোৰক পৱন খেৰাৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে আকৌ বিস্ফোৰক অভিযোগ। বিদেশত থকা সম্পত্তি আৰু নাগৰিকত্বৰ বিতৰ্কৰে উত্তপ্ত ৰাজনীতি। শাম কটা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী, সম্পত্তি আৰু বিদেশী নাগৰিকত্বৰ বিতৰ্ক। অসম আৰক্ষীৰ অভিযানৰ মাজতে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা পৱন খেৰাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক গুৰুতৰ অভিযোগ অব্যাহত ৰাখিছে। দিল্লীত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি খেৰাই যিবোৰ তথ্য ৰাজহুৱা কৰিছে, সেয়া কেৱল দুৰ্নীতিৰ অভিযোগতহে সীমাবদ্ধ নাথাকি এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আৰু নৈতিকতাৰ প্ৰশ্নলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। গ্ৰেপ্তাৰৰ ভয়ত পৱন খেৰাই আত্মগোপন কৰি থকা বুলি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি প্ৰকাশ পাই থকাৰ সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই পুনৰ বিস্ফোৰক অভিযোগেৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালক থকা সৰকা কৰিছে। এক ভিডিঅ'যোগে তেওঁ দাবী কৰিছে যে শেহতীয়াকৈ নন ডিছক্ল'জাৰ এগ্ৰিমেণ্ট বাতিল হোৱাৰ পাছত পোহৰলৈ অহা তথ্য অনুসৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাৰ নামত বিদেশত কেইবাখনো কোম্পানী আৰু সম্পত্তি আছে। বিশেষকৈ ভুৱা প্ৰপাৰ্টিজ LLC নামৰ কোম্পানীটোৰ জৰিয়তে লণ্ডন, ডুবাই আৰু বাংলাদেশত বিশাল সম্পত্তিৰ লেনদেন হোৱা বুলিও তেওঁ গুৰুতৰ অভিযোগ তুলিছে। जब नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट रिवोक हो गई तो जानकारी आई कंपनी का नाम भूयान प्रॉपर्टीज LLC, एड्रेस वही जो व्योमिंग का बार बार आ रहा है। एडिशनल आर्टिकल मैनेजर ऑथराइज्ड मेंबर रिणिकी भूयान शर्मा, ये अब नॉन डिस्क्लोजर के बाद की जानकारी डिस्प्ले होनी शुरू हो गई। आइडेंटिफिकेशन नेशनैलिटी एंटीगुआ एंड बारबुदा, डेट ऑफ बर्थ 31 जुलाई 1973, रिमार्क्स सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट, अदर नेशनैलिटी यस ब्रैकेट मल्टीपल। अब एड्रेस ऑफ रिणिकी भूया शर्मा, इसी वेबसाइट पे क्या लिखा है साहब, केयर ऑफ भूया प्रॉपर्टीज लिमिटेड LLC कंपनी है व्योमिंग में, उसमें उनका एड्रेस दिया हुआ है रिणिकी भूयान शर्मा, भूयान प्रॉपर्टीज लिमिटेड, 96A प्लैशनेट ग्रोव, लंदन, इंग्लैंड, E61AB। अदर एड्रेसेस, और भी एड्रेसेस लिखे हुए। 1 एड्रेस नंबर 1, 12 फेस्टिवल सिटी, दुबई, UAE। सेकेंड एड्रेस सेना कल्याण भवन, 195 मोती झील, ढाका, बांग्लादेश। ये सब व्योमिंग की, स्टेट ऑफ व्योमिंग की वेबसाइट पे, जो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट जब रिवोक हो गई उसके बाद आया। फिर ये रिणिकी जी के बारे में है। আটাইতকৈ চাঞ্চল্যকৰ বিষয়টো হ'ল নাগৰিকত্বৰ প্ৰশ্ন। পৱন খেৰাই চৰকাৰী নথি প্ৰদৰ্শন কৰি দাবী কৰিছে যে ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাৰ নামত এণ্টিগুৱা আৰু বাৰবুদাৰ দৰে দেশৰ নাগৰিকত্ব থকাৰ তথ্য পোৱা গৈছে। বিনিয়োগৰ জৰিয়তে লাভ কৰা এই নাগৰিকত্ব আৰু ইজিপ্তৰ পাছপৰ্ট বা ডুবাইৰ গল্ডেন ভিছাৰ দৰে বিষয়বোৰে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালক এক বৃহৎ আইনী প্ৰত্যাহ্বানৰ মুখলৈ ঠেলি দিছে। খেৰাই প্ৰশ্ন কৰিছে যে ভাৰতৰ এজন ক্ষমতাশালী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ সদস্যই কিয় ভুৱা KYC নথি ব্যৱহাৰ কৰি বিদেশত শ্বেল কোম্পানী খুলিব লগা হ'ল। अब मैं बहुत महत्वपूर्ण बात पर भी आने वाला हूं, जो यूके गवर्नमेंट ऑफ यूके की वेबसाइट है, आप कोई भी उस पर जा सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ यूके ये वेबसाइट है, मैं और ध्यान से दिखा रहा हूं आपको, इस पे जाके क्लिक करिए, भूयान प्रॉपर्टीज लिमिटेड, भूयान प्रॉपर्टीज लिमिटेड जो कि व्योमिंग में मेंशन्ड है। अब इसका एड्रेस पे आइए, ये इसका रजिस्टर्ड एड्रेसेस और कहां कहां कब कब एड्रेस बदले गए, कौन कौन डायरेक्टर हटाया गया, बनाया गया, ये सारे डिटेल्स आपको इस वेबसाइट पे मिलेंगे। सरकारी वेबसाइट है, यूनाइटेड किंगडम की वेबसाइट है। इजिप्ट का पासपोर्ट, गोल्डन पास ऑफ UAE, गोल्डन वीजा जो भी वो कहलाता है, एंटीगुआ बारबुडोस का पासपोर्ट असली है नकली है, हम सरकार में नहीं है, आप जांच करिए। क्या आपने या आपके एजेंट ने या आपके परिवार के किसी सदस्य ने फेक KYC डॉक्यूमेंट्स के जरिए ये शेल कंपनीज खोली, प्रॉपर्टीज खरीदी? ये जांच से ही साबित हो पाएगा। सवाल पूछना हमारा कर्तव्य है, हमारा अधिकार है, वही हम कर रहे हैं। आपका कर्तव्य क्या है? केंद्र सरकार में जो बैठे हैं उनका कर्तव्य क्या है कि वो जांच करें।
ये नहीं कि आप हमें डराएं, हमें दौड़ाएं, हम नहीं डरेंगे साहब, हम सवाल फिर भी पूछेंगे और पूछ रहे हैं। অসম আৰক্ষীৰ ভূমিকাৰ ওপৰতো খেৰাই তীব্ৰ ক্ষোভ উজাৰিছে। তেওঁ অভিযোগ কৰিছে যে তেওঁক আৰু কংগ্ৰেছ দলক মনে মনে ৰাখিবলৈ চৰকাৰে আৰক্ষীক অপব্যৱহাৰ কৰিছে। দিল্লীৰ ফ্লেটত আৰক্ষীৰ অভিযান চলাই তেওঁৰ মৃত ভগ্নীৰ স্মৃতি জড়িত পুৰণি ফোন আৰু ব্যক্তিগত সামগ্ৰী জব্দ কৰা কাৰ্যক তেওঁ কাপুৰুষালী বুলি অভিহিত কৰিছে। তেওঁ স্পষ্টকৈ জনাই দিছে যে তেওঁৰ মেৱাৰৰ সন্তান আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ সৈনিক হোৱা হেতুকে এনে দাবী ধমকিয়ে তেওঁৰ মুখ বন্ধ কৰি ৰাখিব নোৱাৰিব। ইপিনে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাতৃ তথা অসম আৰক্ষীৰ এজন জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ পৰিয়ালৰ সদস্যই ডুবাইত থকা আৰু অতি ব্যয়বহুল স্কুলত পঢ়া শুনা কৰা সন্দৰ্ভতো খেৰাই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। তেওঁৰ মতে এয়া কেৱল নিৰ্বাচনী যুঁজ নহয়, বৰঞ্চ অসমৰ জনসাধাৰণৰ কষ্টৰ ধনৰ অপচয় আৰু অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে এক নৈতিক সংগ্ৰাম। अब हमें और भी जानकारी आई है कि शर्मा साहब आपके भाई हैं, शायद असम पुलिस में हैं, उनकी पत्नी और बेटे दुबई में रहते हैं और दुबई इंटरनेशनल जो स्कूल है उसकी फीस कितनी है? 21 लाख है साल की। शायद सुना वहां पढ़ते हैं किसी क्रिकेट एकेडमी में। देखिए परिवार क्या करता है हमें कोई मतलब नहीं, परिवार के बच्चों को हम टारगेट पॉलिटिक्स में नहीं करना चाहते, लेकिन सवाल सिर्फ ये पूछ रहे हैं क्या ये सच है, और जवाब आपको देना चाहिए। आप शायद सिर्फ चुनाव को देख रहे हैं, हम असम की जनता को देख रहे हैं, असम के लोगों का मेहनत का पैसा देख रहे हैं। उनकी उम्मीदें जब टूट रही होती है ना तो वो देखकर दुख होता है। পৱন খেৰাৰ এই অভিযোগবোৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ আক্ৰমণক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে। চৰকাৰক এই সকলোবোৰ তথ্যৰ নিৰপেক্ষ তদন্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনাই পৱন খেৰাই কৈছে যে গালি গালাজ বা আৰক্ষীৰ ভয় দেখুওৱাৰ পৰিৱৰ্তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই তথ্যবোৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি স্পষ্টীকৰণ দিয়াটো উচিত। অসমৰ ঐতিহ্য আৰু সংস্কৃতিৰ দোহাই দি তেওঁ জ্যেষ্ঠ নেতাক কৰা অশালীন মন্তব্যৰ বাবেও মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা কৰে। এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব যে এই গুৰুতৰ অভিযোগৰ প্ৰত্যুত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিজেপি চৰকাৰে কি স্থিতি গ্ৰহণ কৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।